बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं अनम तारिक और आप देख रहे हैं TNN टीवी। वेलकम बैक। एंड्रयू शेर की मुहिम के डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने मीडिया रिपोर्ट्स की तस्दीक की है कि कंजर्वेटिव रहनुमा दोहरी शौहरत रखते हैं, ताहम उनका कहना है कि वो अपनी अमेरिकी शौहरत तर्क करने के अमल में है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। एंड्रयू शेर की मुहिम के डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने मीडिया रिपोर्ट्स की तस्दीक की है कि कंजर्वेटिव रहनुमा दोहरी शहरियत रखते हैं, ताहम उनका कहना है कि वो अपनी अमरीकी शहरियत तर्क करने के अमल में हैं। ब्रॉक हैरिसन ने मकामी मीडिया को बताया कि शेर के वालिदैन में से एक किसी और मुल्क में पैदा हुए थे, जबकि उन्हें अपने खानदान के लिए कनाडा शिफ्ट होना पड़ा था। दी ग्लोब एंड मेल की जानिब से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि टूरी लीडर के वालिद अमेरिका में पैदा हुए थे और इसी वजह से शेर और उनकी बहनों को अमेरिकी शहरियत मिली। हैरिसन का कहना था कि शेर और उनकी बहनों ने जब वो छोटे थे अमेरिकी पासपोर्ट लिया था, ताहम शेर ने इस पासपोर्ट को रिन्यू नहीं कराया है, जबकि शेर ने अमेरिका में होने वाले इंतखाबात में वोट भी नहीं दिया था। मेंबरान पार्लियामेंट को दोहरी शहरियत रखने की इजाज़त है और अमेरिका के पास इसके किसी शहरी को गैर मुल्की कौम की रहनुमाई करने से रोकने के लिए कोई उसूल नहीं है। लिबरल पार्टी की तर्जुमान जीता स्त्रोवा की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि शेर बुनियादी तौर पर कैनेडियंस के साथ बददियानत रहे हैं कि वो कौन हैं। उन्होंने कहा कि शेर ने अपने बुनियादी ज़ाती पोजीशंस छुपा रखी हैं। उसने अपने करियर और तालीम के बारे में हक़ाइक़ छुपाए थे। उन्होंने अपनी पार्टी की वेबसाइट पर इंश्योरेंस ब्रोकर मामले का हवाला देते हुए कहा कि वो कभी भी लाइसेंस याफ्ता नहीं थे और अब वो अपनी अमरीकी शहरियत छुपाते हुए पकड़े गए हैं, जबकि दूसरों को दोहरी शहरियत रखने का तंज करते हैं। कनाडा में वफाकी इंतखाबात में 3 हफ्तों से भी कम वक्त बाकी रह गया है, जबकि सियासी रहनुमा अवाम से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और एक दूसरे पर तनकीद के नश्तर भी बरसा रहे हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा में सियासी इंतखाबात में 3 हफ्तों से भी कम वक्त बाकी रह गया है, जबकि सियासी रहनुमा आवाम से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर भी बरसा रहे हैं। रहनुमाओं की जानिब से माहौलियात, मईशत, गन्स कंट्रोल, टैक्स इस्तेहात जैसे मामलात को सर फहरिस्त रखा गया है। इस दौरान जस्टिन ट्रूडो का ब्लैक फेस स्कैंडल कई रोज तक न सिर्फ कनाडा बल्कि आलमी मीडिया की जीनत बना रहा, जिस पर लिबरल पार्टी रहनुमा की जानिब से 1 से ज्यादा मरतबा माफी मांगी गई। कंजर्वेटिव्स की जानिब से ट्रूडो को 2 जहाज इस्तेमाल करने के अमल पर माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक मुनाफिक करार दिया गया, जबकि एंड्रयू शेर को इंश्योरेंस ब्रोकर और दोहरी अमरीकी शहरियत पर मुखालफिन की जानिब से तनकीद का सामना करना पड़ा। लिबरल रहनुमा जस्टिन ट्रूडो ने गन कंट्रोल का वादा किया है, जबकि कंजर्वेटिव रहनुमा एंड्रयू शेर का कहना है कि कामयाब होकर टैक्स इस्तेहात करेंगे। NDP लीडर जगमीत सिंह चाइल्ड केयर करने का वादा कर रहे हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कनाडा लिबरल्स और कंजर्वेटिव के दरमियान कांटे का मुकाबला है, जबकि इंतखाबात में दोनों में से एक की जीत के वाज़े इम्कानात मौजूद हैं। टोरंटो और उसके नवाई इलाकों में स्कूल बोर्ड्स का कहना है कि क्यूब के तालीमी कारकुनों की तरफ से हड़ताल आगे बढ़ी तो वो पीर के रोज अपने स्कूल बंद कर देंगे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो और उसके नवाही इलाकों में स्कूल बोर्ड्स का कहना है कि अगर क्यूब की तालीमी कारकुनों की तरफ से मुजवज़ा हड़ताल आगे बढ़ी तो वो पीर के रोज़ अपने स्कूल बंद कर देंगे, क्योंकि वो तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने के अहल नहीं होंगे। टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने वालिदैन को लिखे गए ख़त में कहा है, हम इस बात की ज़मानत नहीं दे सकते कि हमारे तालीमी माहौल में तमाम तलबा महफूज और साफ रहेंगे, ताहम ये ऐसा फ़ैसला नहीं है जिसे हमने आराम से लिया है। हम स्कूलों को खुला रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। TDSB कनाडा का सबसे बड़ा स्कूल बोर्ड है, जो 582 स्कूलों में तकरीबन 2,46,000 तलबा की खिदमत करता है। टोरंटो के दूसरे बड़े बोर्ड टोरंटो कैथोलिक डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने भी ऐलान किया है कि वो भी अपने तलबा और अमले की सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बंद हो जाएगा। TCDSB में तकरीबन 90,800 तलबा का इंदराज है। ऑन्टेरियो के 63 स्कूल बोर्ड्स में क्यूब के 55,000 के करीब तालीमी कारकुनान हैं, जो क्रिकल स्टाफ, निगरान, तालीमी मावनैन और छोटे बच्चों के मौलम के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अपने मुतालबात के हक़ में हड़ताल कल कर रहे हैं। मेट्रो वैंकूवर माउंटेन बाइक के एक ग्रुप को एक गैर मुतवक्का सूरत हाल का सामना करना पड़ा, जब इन्हें गुज़श्ता हफ्ते 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर काले रीछ का सामना करना पड़ा। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। मेट्रो वैंकूवर माउंटेन बाइक्स के ग्रुप को एक गैर मुतवक्का सूरत हाल का सामना करना पड़ा, जब उन्हें गुज़िश्ता हफ्ते 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर काले रीछ से आगे निकल जाने पर मजबूर किया गया था। ब्रैड मार्टन का कहना है कि वो पहाड़ी सेमियों पर अपने 2 दोस्तों के साथ कुछ ट्रेल्स पर सवार था और उन्होंने TNT ट्रेल आजमाने का फैसला किया, जिसमें से किसी ने पहले वहां ये काम नहीं किया था। इस दौरान जब उन्होंने एक पगडंडी पर एक वक्फा लिया, मार्टन और उसके दोस्तों ने करीबी रास्ते पर लगभग 150 मीटर दूर काले रीछ को देखा, जिस पर वो खड़े थे।
انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک ساتھی پگڈنڈی پر گرا اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ اچانک ریچھ نصف فاصلے پر ہے اور وہ ہماری جانب دوڑ رہا ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کو وہاں سے بھاگنے کو کہا۔ انہوں نے بتایا کہ تینوں وہاں سے دوڑے اور کافی دور جا کر پیچھے دیکھنے کے لیے رکے۔ میرے دوست نے دیکھا کہ ریچھ ہمارے بہت قریب تھا۔ ہم نے ایک دوسرے سے دور ہونے کا فیصلہ کیا۔ مارٹن کا کہنا تھا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں ہمارا پیچھا کر رہا تھا۔ اگر وہ ہمیں پکڑنا چاہتا تھا تو بہت آسانی سے پکڑ سکتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم سے کھیلنا چاہتا تھا۔ نارتھ شور ماؤنٹین بائیکنگ ایسوسی ایشن نے کہا کہ ریچھ کو دوسرے سواروں نے دیکھا ہے اور وہ لوگوں سے سواری کے لیے ایک مختلف جگہ منتخب کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ایسوسی ایشن نے سوشل میڈیا پر کہا یہ ریچھ لوگوں کے عادی ہیں اور موسم سرما سے پہلے کے عرصے میں اس کو کچھ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ اپنے سب سے بڑے خطرے انسانوں سے بچ جائے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے مطالبات زور پکڑے جا رہے ہیں جن سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے جبکہ سیاسی پوزیشن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے مطالبات زور پکڑتے جا رہے ہیں جن سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے جبکہ سیاسی پوزیشن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ تجزیہ نگار سوال کر رہے ہیں کہ اس صورتحال میں کیا ڈونلڈ ٹرمپ اگلے سال 2020 کے اکتوبر میں ہونے والے انتخابات میں کامیابی حاصل کر سکیں گے یا نہیں۔ اس کے علاوہ امریکی ذرائع ابلاغ کہتے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کی حرکتوں کی وجہ سے 2 سابقہ بیویوں کے موجودہ تیسری بیوی سے اختلافات اور 5 سوتیلے بہن بھائیوں کے باہمی چپکلش کی وجہ سے ٹرمپ فیملی کی مشکلات بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ صرف ایک عام فون کال کا معاملہ بہت بڑا بنا دیا گیا ہے۔ یوکرائنی صدر کو میرے فون کے معاملے پر فضول باتیں کی جا رہی ہیں۔ کرپشن کی تحقیقات کے لیے دوسرے ملک سے مدد طلب کرنا میرا اختیار ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ کرپشن کے معاملات کی تحقیقات یا تفتیش کرنا میری ذمہ داری بھی ہے۔ بدعنوانی کی تحقیقات کے لیے دیگر ممالک کو کوئی تجویز بھی دے سکتا ہوں، یہ کسی مہم سے متعلق نہیں۔ بڑے پیمانے پر بدعنوانی کا معاملہ ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ میڈیا کو کسی اور معاملے پر اتنی محنت کرتے کبھی نہیں دیکھا۔ گمراہ کن میڈیا اور ان کی پارٹنر ڈیموکریٹ پارٹی سے بیک وقت لڑ رہے ہیں۔ میڈیا سے نمٹنے کے لیے بہتر لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرائن صدر کے درمیان مشکوک گفتگو اور اس پر وائٹ ہاؤس کے اہلکار کے مستعفی ہونے کی خبر نے امریکہ میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے یوکرائن پر دباؤ ڈالا کہ وہ 2020 کے صدارتی انتخابات میں ان کے ممکنہ حریف جو بائیڈن کے متعلق تحقیقات کریں۔ عراق میں مہنگائی کے خلاف پرتشدد احتجاج جاری ہیں۔ بغداد سمیت عراق کے جنوبی شہروں میں ہلاک افراد کی تعداد 31 ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ عراق میں مہنگائی کے خلاف پرتشدد احتجاجی مظاہرے تیسرے روز میں داخل ہو گئے ہیں۔ بغداد سمیت عراق کے جنوبی شہروں میں ہلاک افراد کی تعداد 31 ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق عراق میں مہنگائی کے خلاف پرتشدد مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 19 ہو گئی ہے۔ مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے 3 روز سے جاری ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ عراقی شہروں الناصریہ اور الامارہ میں پرتشدد مظاہرے زوروں پر ہیں۔ عراقی وزیر اعظم کے حکم پر غیر معینہ مدت تک کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق مظاہرین حکومت کی کارکردگی اور خدمات کی فراہمی میں ناکامی پر برہم ہیں۔ واضح ہے کہ 3 دن سے عراق میں بدعنوانی، شہریوں کو بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی اور بے روزگاری کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ اس دوران پولیس کی فائرنگ سے متعدد لوگ ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز مشتعل مظاہرین نے سڑکوں پر جلاؤ گھیراؤ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ تحریر اسکوائر پر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مظاہرین پر آنسو گیس اور آبی توپوں کا استعمال کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ عراقی پولیس نے مظاہرین کو گرین زون میں جانے سے روکنے کے لیے براہ راست فائرنگ، شیلنگ اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔